Yan, iyaw na isda guys, oh. O yan na, may video na, oh. Oh, ito na, oh. 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 Ito na, oh. Ayan. Yan, outing po ng Exquisite Kakabani, Pasig City. Yan. Yan, sayawan na, oh. Let's go! Yan, sobrang saya dito guys. Sobrang saya ng pag-outing ng Exquisite. Yan. Thank you sa Exquisite company sa Pacific Pasig. Yan, Pasig City branch. Yan, let's go. Yan si Kuya, oh. Yan, oh. Overnight kami dito. Kagabi alas 6 ng hapon kami dumating. Yan, maraming tao dito. Let's go, let's go. Yan, iyaw. Ito, oh, nilooking ng girl, oh. Yan. Yan. Nilooking na girl. Where's the girl? Yan, iyaw kami ng isda. Saka yun mga manok, yan, oh. Yan, ito. Doon pa iba namin kasama. Yan, oh. Sila ni Mama Rosalie. Yan, ito si ate. Yan, doon sa loob. Dalawang tent kami dito, nag-overnight. Dalawang cottage pala. Yan, dalawang cottage na kuha namin. Yan, oh. Pwede kayo pwede kayo magpambot. Yan, oh, pambot yung tawag sa amin, eh, yun. Pag doon kayo sa pagbabasa, ano, Patungan Beach. Yan. Yan, dito. Yan, ito masakayan nyo. Pag ayaw kayo mag-tricycle, kung marami kayo magpambot na lang kayo. Yan, ganun. Ganun pa rin. Yan, oh, enjoy, enjoy. Alam mo na, kasi paghawak na yan. Enjoy guys, enjoy sila. Enjoy kape. Go. Ayan, oh. Yan ang galaw. Whoop. Whoop. Hey! Yan, oh. Ito yung pogi namin, oh. Pinapanood lang, eh. May time lang daw pwede malapitan yung girl. Pwede. Baka makita ka. Yan, let's go. Yan. Thank you very much sa Exquisite team sa from Pasig City, yung pag-outing nila. Thank you very much sa pag-invite sa amin. Yan. Thank you very much sa inyo. Yan, team kay Ma'am Rosalie and the team Trojan and ever do it right. Yan. Thank you very much. Yan, shout out sa ating Good Peace. Yan, si Kuya, oh.